Good morning, good morning. So, ayan guys, si LCP papalabas na po siya. Naganamanam nagawa sa mga barko, no? So, naapod diri ang Supercat o Ocean Jet. Standby po sila kay may biyahe. So shout out dai Sin Kamael, Brakil o Ocean Jet 8, Ocean Jet 10. Gusto tanang Ocean Jet tira, no? Sa Supercat. Maayong buntag. So dito sa Cagayan kay perting kusugas uwan.